Hello mga ka-subscribers, mao day ni atong giluto karon ang atong nilat-an nga baboy. Nilat-an nga bukog sa karning baboy na ara atong gisagulan og monggos og bisol, tapos atong gibutangan og pichay. So mao na ni karon, hapit na maluto, hapit na ni mahumok ang iyahang unod mga ka-subscribers. Ara na, so yummy na. Hapit na ta mga ka-subscribers. Ara, lata na siya hapit. So yummy. Subscribers, na ara na nga atong giluto. Hapit na ni siya maluto na. Hapit na ta makakaon. Mahurot na nga atong bahaw ani. Atong bahaw nato nga ato pang niaging adlaw aw mahurot jud, mabungkag gid ang bahaw tanan, o di ba?